अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। काफी दिनों बाद हम लोग आए हैं जी आज व्लॉग बनाने, और सीन हमारे साथ यूं हुआ था कि गाड़ी में भाई बहुत काम था, तो कम से कम 55,000 रुपये गाड़ी पे लग गए, और इसलिए मैं आता तो था, मगर काम की सिचुएशन कुछ यूं है कि भाई फेयर बिल्कुल है घटिया है, गंदा है, और कोई फेयर दे नहीं रहा है। तो काफी दिन में व्लॉग मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बनाऊं, तो आज मैंने सोचा कि चलो इस महंगे फ्यूल में मारते हैं, बार बार घूमते और आप लोग के लिए व्लॉग भी बनाते हैं, इंशाल्लाह लंबी राइड मारते। तो इसी के साथ टाइम हुआ है पूरे 11 बजे, और हमें माशाल्लाह ऑनलाइन होते ही राइड आई है जाने से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। तो टोटल ड्रॉप ऑफ इसका बन रहा था 21 की गाड़ी अब तक हमारी 0 है, और ये राइड है, और फिर इसका बन रहा है 10:30। तो 1030 में सही है, ऐसी वाली राइड है। 21 के एम गुड नहीं, बेड नहीं है, तो अब क्या करें, यही सिचुएशन है। तो इसको पिक करते हैं इंशाल्लाह, और पिकअप लोकेशन के काफी करीब पहुंच गए, बस पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, और फिर मिलते हैं आप लोग के साथ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। तो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं हम लोग लियाकत नेशनल की जानिब, और राइड हो गई एंड, और राइड हमारी बहुत अच्छी साबित हो गई, और अच्छी इस तरीके से कि बाकी आप लोग चेक कीजिए। टोटल ये हमें 14 KM की पड़ी PND के साथ, और 1000 हो गई जी हमें इस राइड के वसूल। बाकी धूप का कोई समय है और सब सन्नाटा है, तो अब हम लोग यही पे करते हैं वेटिंग। यहाँ पे कोई चाव शाव ढूंढते हैं, इंशाल्लाह फिर अच्छी सी राइड ढूंढते, फिर आप लोगों से होती है मुलाकात। भाई जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी करो, शुक्रिया। तो व्यूअर सामने है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का बोर्ड, और हम लोग को ये सामने से ही राइड आई है मेन रोड से जाने से डोलमेन मॉल, और ये राइड है यांगो में। तो बाकी आप लोगों को मैं ड्रॉप ऑफ भी चेक करा दूंगा। अब तक की गाड़ी हमारी 15 KM चली, तो 16 KM तक इसका पिकअप हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग के साथ डोलमेन मॉल में, और फिर भी वही फिर चेक करते। बाकी इन ड्राइव और यांगो का एक ही फेयर है, तो इन ड्राइव में सर खूबी से अच्छा है कि यांगो में हम काम करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ड्रॉप ऑफ पर। व्यूअर्स इस वक्त आपका भाई आ चुका है डोलमेन मॉल, और राइड हो गई एंडिंग पे। टोटल वसूली जो हो गई इस राइड की भी 1000, और बाकी गाड़ी अब तक हमारी चली है 34 के। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि भाई एन ड्राइव और यांगो वालों का दोनों का फेयर एक ही है, बाकी सब ने छूतिए बनाए हुए ड्राइवर से, और काम के खींच के रखो। जब बाकी इन ड्राइव में मिले यांगो में काम को खींचो भाई, हाँ खींचना पड़ेगा, क्योंकि वहां से मैं गया था 1000 रुपए में, वो आया भी 1000 रुपए में, तो सेम टू सेम था। तो इस वजह से हम लोग का एन ड्राइव वाले काफी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोग दीदार कीजिए, और हम लोग अब जाते हैं यहाँ से आगे की जानिब। टॉप अप वगैरह खत्म हो गए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोग के साथ एक और अच्छी वाली राइड के नाल जी। तो व्यूअर्स अब तक की रनिंग है, और इस वक्त हम लोग है ब्लॉक 2 में, और हमें राइड आई है जाने से ब्लॉक 4। 300 की राइड है, AC वाली राइड है। तो टोटल ड्रॉप ऑफ बन रहा है इसका 3 KM। तो पिकअप भी करीब है, और यहाँ पर स्टक हुए थे काफी टाइम से, अब टाइम हुआ है पूरा, आप चेक कीजिए 1:35। तो ये राइड ले लिया, अब यही से जाएंगे बाहर, वहाँ डोलमेन के बैक साइड की राइड है, तो डोलमेन से राइड मिल सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप लोग के साथ ड्रॉप ऑफ पर। तो व्यूअर राइड हो गई एंड, और जैसे कि आप सब देख सकते हो अब तक हमारी गाड़ी चली 41 KM, और अब यही डी स्ट्रीट से आई है हमें एक और राइड, ये ई स्ट्रीट से जाने से फ्रेरी टाउन जाने 4:30 की ये राइड है, तो अच्छी वाली राइड है, मिनी की ये राइड है। तो अब जा रहे इसकी पिकअप लोकेशन की जानिब करीब है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप लोग के साथ फ्रेरी टाउन में। नाजरीन इस वक्त हम लोग है फ्रीयर टाउन में, और ये अंदर फ्लैट है। तो इस राइड के हमें 4:30 हो गए जी वसूल, और टोटल राइड हमें पड़ी 5 KM मिनी की राइड, माशाल्लाह अच्छी राइड थी। तो अब हम जाते आगे की जानिब, छाँव ढूंढते वेट करते एक और अच्छी राइड का, फिर होती है आप लोग के साथ मुलाकात। बाकी जिसने भी चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। तो नाजरीन जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है रेलवे कॉलोनी, और 2 KM से हमें राइड आई है। तो पिकअप इसका बन रहा है 2 KM हो जाने से ए हॉस्पिटल नाजमाबाद। AC वाली राइड है, और 900 इसका फेयर है। टोटल ड्रॉप ऑफ ये बता रहा था 13 KM, मतलब 13 किलोमीटर। बाकी ये पाकिस्तान बेतिस लैंड वाला बैक साइड एरिया, और ये राइट साइड पे है आप लोग के रेल की पटरी। बाकी ये राइड है 900 इसका फेयर बन रहा है, और अब 2 KM का इसका पिकअप बने। तो अब जा रहे इसकी पिकअप लोकेशन की जानिब, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोग के साथ फिर नाजमाबाद जी। तो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह चुके हैं हम लोग नाजमाबाद में घूम रहे, और सीन हमारे साथ हुआ है। टॉप अप खत्म हो गए, बाकी 65 KM गाड़ी चली। तो अब ये मोबाइल शॉप है 1.5 KM, तो अब जा रहे हैं वहाँ पर टॉप अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर होती है एक और अच्छी वाली राइड के साथ मुलाकात। बाकी गर्मी बहुत ही उरूज पर है,
اور یہ سامنے پورے 1.5 کیم کا ہے ہماری موبائل شاپ. تو گوگل تو بہت ہی اچھا چیز ہے. گوگل میں بھی میں نے سرچ کیا کہ بھائی ایزی پیسہ شاپ تو 1.5 کیم کا بتا رہے. تو اب جاتے ایزی پیسہ بھرتے انشاءاللہ پھر آپ سے ہوتی ہے. ویورز اس وقت ہم لوگ ہیں سن سیٹ لین میں اور وہی سے ہمیں رائڈ آئی تھی ناظم آباد سے. 1200 روپے کی رائڈ تھی. 1080 ہمیں کسٹمر سے ہو گئے موصول اور ٹوٹل 200 روپے کا اس میں بونس پڑا. تو ٹوٹل 16 کیم کی رائڈ تھی. اور گاڑی جو اب تک چلی ہماری وہ ہے 85 کیم. اور ٹائم جو ہوا ہے 4:20. اب ہمیں یہاں سے ایک اور رائڈ آئی ہے سامنے سے اور جانے سے کیفے پرا مطلب بلاک 4 کلفٹ. باقی یہ رائڈ ہے اور 430 روپے اس کا فیئر ہے. تو اب آگے ہے کسٹمر کی پک اپ لوکیشن کی جانب. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ لوگ کے ساتھ. الحمدللہ آ چکے ہیں ہم لوگ. رائڈ مل رہی ہے. آ چکے ہیں ہم لوگ بلاک 4 اور اب تک گاڑی ہماری چل چکی ہے 92 کیم اور 430 ہو گئے اس رائڈ کے. جی ہمیں اصول 6 کیم کی رائڈ تھی اور ٹائم ہوا ہے 4:45. تو جس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو ابھی بھوک لگی ہے تو ابھی اس کا پیٹ بھی بھرنے. تو جاتے اس کے پیٹ بھرنے کی جانب پمپ اور پمپ میں اس کا پیٹ بھر دے پھر ملتی ہوتی ہے آپ لوگ. ناظرین اس وقت آپ کا بھائی ہے زمزمہ کمرشل والے روڈ پر اور بلاک 2 سے آئے تھے ہم لوگ اوشین مول. 430 کی رائڈ تھی 4 کیم کی اور گاڑی اب تک ہماری 101 میٹر چل چکی ہے اور جانے سے الحبیب رائڈ. تو یہ بھی اچھی رائڈ ہے. 600 اس کا فیئر ہے. ٹوٹل اس کا 4.5 کیم پک اپ ڈراپ آف ہے اور 1 کیم اس کا پک اپ ہے. تو سامنے سے یہ پک اپ اب آگے ہے ہم لوگ زمزمہ پک اپ کے قریب. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ پھر ڈراپ آف. الحمدللہ آ چکے ہیں ہم لوگ اس وقت ہے یہ لیلی برج کی بیک سائڈ والے ایریا میں اور کافی بے انتہا کا راستہ. خالق الزمان روڈ پہ ہمارا آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو گئے. اے سی والی رائڈ تھی اور آدھا گھنٹے تک ہم لوگ پھنسے رہے. اب رائڈ تو اینڈ ہو گئی اور گاڑی اب تک ہماری 110 کیم چلی. اب ڈھونڈتے ہیں ایک اور اچھی سی رائڈ مگر یہ آ رہی ہے. باقی آپ لوگ ویو چیک کیجئے تو بالکل شانتی ہے ماشاءاللہ. دھوپ ختم ہو گئے اور ٹائم ہوئے 6:45. 6:15 پہ ہم لوگوں نے رائڈ پک کی تھی. نہیں 6 بجے. تو اب ملیں گے انشاءاللہ ایک اور اچھی والی رائڈ. اس وقت ہم لوگ ہیں جہاں پہ ہم لوگ تھے. مطلب یہاں سے ہم لوگ گئے تھے یانگو کے چکر میں وہاں پی سی ہوٹل کی جانب. پی سی سے پھر ہمیں رائڈ ملی یہ بائت آئلینڈ کے لیے. تو ٹوٹل یہ 4 کیم کی رائڈ تھی آئی تھنک اور چھوٹی سی رائڈ تھی. اے سی والی رائڈ تھی اور اب تک گاڑی ہماری چلی 114 کیم. تو رائڈ اینڈ ہو گئی. 450 ہو گئے وصول. ویٹ کرتے اور رائڈ ڈھونڈتے پھر ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات. ٹائم ہوا اس وقت 7:34. جی تو ویورز کا اس وقت آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے خالق الزمان روڈ پہ. وہ خالق الزمان روڈ کا سگنل ہے بند اور ہمیں یہی سے رائڈ آئی ہے. گاڑی اب تک چلی ہے ہماری 115 کیم اور فیز 6 کے لیے رائڈ ہے اور 530 کی یہ رائڈ ہے اور اے سی والی رائڈ. اس سے پہلے ایک رائڈ آئی ضیاءالدین. تو پک اپ لوکیشن پہ پہنچ کے میڈم کہہ رہی ویٹ کرو. میں نے بولا کتنا ویٹ کروں تو بس اس پہ وہ بڑا کٹی رائڈ ہو گئی کینسل. تو اب اس کے بعد پھر یہ رائڈ ملی. ٹائم ہوئے پورا 8:01. اب جا رہے اس کو پک کرنے سامنے سے یہ پک اپ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں فیز 6 میں. ویورز ایک رائڈ کینسل ہونے کے بعد پھر لگاتار ہماری 3 رائڈ کینسل ہو گئی. وہ آخری رائڈ سیر کمرشل والی بھی ہو گئی کینسل. اور اب اس وقت ہمیں اپنے گھر کی لوکیشن پر. تو اب آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آج کیا کھویا اور کیا پایا. تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ہماری اب تک کی چلی 124 کے. تو ان ڈرائیو پہ ٹوٹل ہمارا کام ہوا ہے 4,500 روپے اور اس میں ارننگ ہے 4,000 اور 2 رائڈ ہم نے یانگو پہ لگائی تو 1,800. یہ تو ٹوٹل کام بنتا ہے یہ 6,000 کا. باقی اس میں سے 3,000 کا پیٹرول اور باقی ٹیکس میکس ملا کے. تو بس یہی سچویشن ہے. تو بس آج کا دن ہمارا یہی تک تھا. باقی جس نے بھی ولاگ کو لائک کیا سبسکرائب کیا نہیں کیا تو لائک کرو سبسکرائب کرو. اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ملیں گے انشاءاللہ کل کے نیو ولاگ میں. اللہ حافظ.